Illegal migrants no reclaimani te hastewa inner line permit sanmung no khobui kai char sanmung no tei Tiprasa civil society ni lwaji mungbai sekango Khwlaijakma haike no sangrong salo dam 24 romoi Tipra haste gdangai bon khwlaijagi tongo haste gdangai kurung Thaio Tiprasa civil society ni tei dulungbai bon khwlaijagi tongo aborok ongkha hatai kotoni Chandra Sadhu pada Mongia kami hatiwo Madhav barite Khumulungni lamprawo Gulagate amsani doiram kali mondi chomni Bisramganj master para Raja chomni khwai hangkorni belfang laharo Lembusara laharo te MLA Ranjit Debormani te dulmungbai Sangrong sal fungni simino Rajakhor aguli north gate amsayo bo bon khwlaijakha Jirania bekhastai bisingo khobja birgudas barini rel lamawa Agartalani simi Karimganj thangnai rel no lama kasoi 23 Agartala kifili rohor jakfika Tiprasa hamkraidi manthaino sanai haste gnangai no lukuro lamawa ongkhalaijak Tiprasa civil society ni adongrokni bekhastei sungmung tisajaka sak baithangni manthaino manani bagai phanasa tabuk joba khlaideni nango hwnei bahaike Tiprasa rongni hamkrai এটাই আমরা জানতে চাই আমাদের অধিকার পাইতে বেঁচে থাকার যে অধিকার এটা মানুষের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এটাও যদি আমরা আন্দোলন করে আদায় করতে হয় তাহলে আমরা কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করি এটা আমরা জানতে চাই রাজ্য সরকারের কাছে তার জন্যই ওই অধিকার পাওয়ার জন্যই এই সমস্ত দাবি করার জন্যই এই সমস্ত সমস্যার বিচার পাওয়ার জন্যই আমরা আজকের এই রাস্তা অবরোধের আন্দোলন আপনাদের দাবি দাবা যদি পূরণ না হয় আগামী দিনে আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন আজকে আমরা 24 ঘন্টার বন্ধ দেখেছি আমরা অলরেডি ডিসাইডেড যদি এই 24 ঘন্টার বন্ধকে ত্রিপুরা সরকার কোনো গুরুত্ব না দেন বা ইম্পর্টেন্ট না দেন আগামী দিনে ডাবলের পরে রিডাবল হয়ে যাবে আমরা কোনো রাজনৈতিক নেতা নয় কোনো রাজনৈতিক দল নয় ইলেকশন নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নয় নির্বাচনে জেতা হারা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নয় নির্বাচনে মাইলেজ পাওয়ার জন্য আমাদের এই আন্দোলন নয় আমাদের দাবি যতদিন পর্যন্ত সমাধান না হবে আমাদের সমস্যা যতদিন পর্যন্ত সমাধান না হবে আমাদের অধিকার যতদিন পর্যন্ত না পাবে ততদিন পর্যন্ত মরিয়া হইয়া প্রয়োজনে করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে আমাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে এটা কেউ রুখতে পারবো না আমরা রাজনৈতিক নেতা নয় যে নির্বাচনের পরে আমাদের আন্দোলন মুছে যাবে এটা আমাদের বলেছিলাম যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরাও এই বর্মরাতে এইরকম আন্দোলন করেছে রাস্তা রোকো করেছে হ্যাঁ এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে বিগত ইলেকশনের আগে একটানা 14 দিন রাস্তা রোকো আন্দোলন হয়েছিল সেটাই আমি বলেছিলাম ওরা রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক সেন্টিমেন্টের লোক ওরা রাজনৈতিক গেম খেলে জানি না ওদের বিষয় রাজনীতির মাইলিসের জন্যই করতে পারে তাও হইতে পারে আমি বলবো না উনি রাজনৈতিক মাইলিসের জন্য করেছে কিন্তু হইতে পারে এটাই আমি একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা রাজনৈতিক নেতা নই রাজনৈতিক গেম আমরা খেলি না রাজনৈতিক মালিশের জন্য আমরা করি না এনসি দেববর্মা এখানেই প্রমাণ করে যে তার নির্বাচনের পরেই তার আন্দোলন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ রাজনৈতিক মালিশের জন্য উনি হয়তো করেছেন কিন্তু আমরা রাজনৈতিক মালিশের জন্য করিনি আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করব না আমরা কাউকে বুথও চাইব না আমাকে এমএলএ বানিয়ে দাও আমাকে মন্ত্রিত্ব দাও আমাকে চেয়ারম্যান মেম্বার দাও নির্বাচিত করেন এটা আমরা বলবো না আমরা শুধু বলবো আমাদের অধিকার দিতে হবে যতদিন পর্যন্ত অধিকার পাচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে কেউ রুখতে পারবে না এনসি দেববর্মা রাজনৈতিক মুনাফাতে সে রাস্তা রোকো আন্দোলন 14 দিন না 14 দুগুণে 28 দিন করতেই পারে কিন্তু নির্বাচনের পরে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এইরকম আন্দোলন করে থাকেন নির্বাচনের পরেই তাদের চেহারা বোঝা যায় দেখা যায় কিন্তু আমরা এই উদ্দেশ্যে করছি না আমরা প্রণাম জানাই তো আজকের যে স্ট্রাইক এটা মূলত আমরা আত্মা দাবি নিয়ে করছি
এক নম্বর হচ্ছে যে গত 19 মে ভারত সরকার যে নোটিশ জারি করেছিল, নোটিফিকেশন দিয়েছিল যে ভারতবর্ষে বহিরাগত প্রায় 3 কোটি মতো অবৈধভাবে নাগরিকত্ব নিয়ে বসবাস করছেন, ওদেরকে যে যে রাজ্যেই আছেন সমস্ত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ওদেরকে চিহ্নিত করে ডিটেইন এবং ডিপোর্ট করার জন্য, এবং সেখানে বলা আছে যে 1 মাসের মধ্যেই তার অ্যাকশন নিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে দেখা গেলেও এই অ্যাকশন ত্রিপুরা রাজ্যে আজ অবধি দেখিনি। তাই আমরা জানতে চাই যে ত্রিপুরা সরকার কেন তার অ্যাকশন নিচ্ছে না। বাংলাদেশনি যে বড় থাইও ত্রিপুরা হাওয়া হা সেক্রেটারি দंखा চিনি মাত্র সেক্রেটারি दंखा চিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার সেক্রেটারি दंखा এডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার সেক্রেটারি दंखा বড় নাইতুক তি খালাই বগনি হাওয়া কিফলি রহনানি বাগে এবং অম শুধু চিনি দাবিয়া ও সরকারবো চুক্তি খালায়ে অম জন্য স্রাই স্রাইকে রিকা যে অম যে কার্যকরী খাইনাই 1993 সননি 23 তারিখ আগস্ট এটিটিএফ ললিত দেববর্মানি গ্রুপ বাই রাজ্য সরকারের একটা চুক্তি দङ আরো স্রাই স্রাই চুক্তি দङ যে 1971 25 মার্চ পরে ফাইনাল ফাইনালি তারপরে 1971 সনব নির্ণয় নহরকা নোটিফিকেশন নহরকা 2012 নহরকা 2017 নহরকা 2021 নহরকা 2024 টাইম ফ্রেম খাইরিকা 1 মাস নেবি সিংহ বাংলাদেশি রনা নাইতুক টিকলাই বগনা হাওর হনান বাগে কিন্তু ত্রিপুরা সরকার আপনি বাগে জিনিস পর্যন্ত কোনো ইনিশিয়েটিভ না হাইয়াকো ইনি বিজেপি শাসিত রাজ্য আসাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী যে ইনিশিয়েটিভ নাকা যেভাবে বর্ণ রম খা দিতেন খাইকা अब हाय तिनी मिको निने दिल्ली व खाइका अब हाय तिनी निने महाराष्ट्र खलाइका तिनी गुजरात खलाइका अब हाय तिनी निने हरियाणा खलाइका एका तिनी बीजेपी शासित जत राज्य से खाइ दङ त्रिपुरा व खाइतांनि खलाइमया अकंग चिनी सान माने एका अमन सिंह सानो के त्रिपुरा व अरब दाति दाति कार्य करि खाइदि नाइतुक खलाइदि राज्य सरकार साको सिम रमुइ दङ बरो रम तिनी गोबां आगरतला सहर बस्ती दङ बस्तीको तांगे तिनी पनि भेरिफिकेसन खाइए बने कागज पत्र तिनी आगरतला सहर रिक्सा चालना टेम्पो चालना गोबां बरक दङ तांगे बरना नाइतुक खलाइ जायगा तिनी फुंग तिनी 23 तारिख अक्टोबर तिनी फुंग छिनव बांग्लादेशी बर रमजागो मिया छिलासरी व खरटम बांग्लादेशी रमजागो पोसिकांग खवायो रमजागो डेली नम तिकी रमजागो तमु बिका तांगे गभर्नमेन्ट बाहायका आसे मरुकमु आसे तारका ता बेर आसे बीएसएफ दङ बाहायके बर फाइमान तांगे इनिसिएटिभ नै अर फायो बिका बंगनि चेहरा अर दरा फाइनो अर दरा लुकेल संगे बर मिलि थांगो बंग नाइतुक रमइ माया अर 12 तम फायो अर नक 12 रग गोबां मा चेक खाइदे इलिगल माइग्रेन्ट जतन मानना गइथागो दुबारनि कर्मचारी माइने मैक्सिमम बांग्लादेशनि बर तांगे बरना नाइतुक रमइया तांगे पुलिस इनिसिएटिभ नया निने स्पेशल टास्क फोर्स बंगने एगेन्स्ट तांगे कार्यकरी कागज पइन्छ या प्रि रमिया अबनो चिनिको सर विधानसभाओ नरजेफ्रु सुमुंसु गाफ्रु मुख्यमंत्री जे आन्सार खा टोटल बांग्लादेशी त्रिपुराओ 3515 जना आरो बिसिङो 2900 हाय पुजबेक खाइजाका ताइ 95 जना हाय अरो दङ नरसिंह र आउ बयनो सेटिस्फाइड तांगे अपन परे निरा अब त सिं सेटिस्फाइ अब त नों पुलिस बे मानजाक माने कक्सि किन्तु मानजाक गेरक जे अरो बस्ति खाइतम भइ माने अब न रमनान व्यापार त बकुन कक्साया जों बाइका सेटिस्फाइड दंनाय अरू त बस्ती गोबां मासलामजाक नक 12 तम फायो पतिता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पतिता सब डिभिजन हेडक्वार्टर ब्लक एलाका रक गोबां मा बरक दिने अरू बस्ती सलाम न कांतम किन्तु सरकार तांगे तिनी आबनि इनिसिएटिभ नया तांगे याप्रि रमया कराखाइ तांगे आबनि जवाब माननीय मुख्यमंत्री कामकै रिमाया को साथन आसाम गभर्नमेन्ट যদি ইনিশিয়েটিভ নাই মাকা ত্রিপুরা সরকার তাঙ্গে ইনিশিয়েটিভ নাই মায়া মংখা লোকনি প্রশ্ন একে কেন্দ্র সরকারনি যে দিক নির্দেশনা যে নোটিফিকেশন নহজাকা আবনলে তাঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য কার্যকরী খায়া ভারতবর্ষনি যে দিক নির্দেশনা আব কি ত্রিপুরা রাজ্য ওয়া খালিক বুলাইদা আব কি কলা পাতা দা ত্রিপুরা রাজ্য ওয়া আব লোকরমি সিংমং আব মুখ্যমন্ত্রী সে জবাব দিনা নতুন বডি তো লোকরমি সিস্টেম তাঙ্গে বই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বিরুদ্ধে বই ইনিশিয়েটিভ নাই নিয়া सर तब उनरनि मेन दाबी केंद्र सरकार ना राज्य सरकार न चिनी राज्य सरकार से कार्यकरी खाने राज्य सरकार न कार्यकरी खाने केंद्र सरकार तो अलरेडी नन दिक निर्देशना रेखा तब स्टेट तो नों से कार्यकरी खाने दिन आसाम कार्यकरी खाइ त तिनी दिल्ली खाइ त तिनी गुजरात में अब तो केंद्र सरकार ने और कोर्ट म राज्य सरकार तांगे कार्यकरी खाया अमन तब लोकरनि सिंह हामबाय जों तिनी 24 घन्टा
त्रिपुरा बन सिनि 8 दफा तैयै जों सारा त्रिपुरा राज्योआ 24 घन्टा बन पालायजागै दङ पिसफुल भाबे आरो कोनो जोंनि आबाहाय अशान्ति आबाहाय करै शान्ति परिवेश वातावरण तैसेवैनो जों प्रत्येकटा जायगायाव ताबो पिसफुल के ताबो मुभमेन्ट खाय दङ सिनि मेन डिमान्ड जेटा मेन डिमान्ड इलिगेल इमिग्रेशन अब नर जतन साइमानु खुद सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ब नोटिफिकेशन तिखलाई रखा सारा भारतवर्ष जरा इलिगेल इमिग्रेशन त्रिपुरा राज्य हापनाय घुस बेथि बरगन रुतुगै तिखलायनाय डिटेनसन केम्प दानाय एवं टास्क फोर्स गठन खायै सारा भारतवर्षनि इलिगेल रंनो कोखे डिटेनसन केम्प खालामना माने सिनि त्रिपुरा राज्य ताबु जे बर्तमान बीजेपी गभर्नमेंट सरकार जे मानिक साहाजी ताबु पर्यंत कोनो स्टेप ना जायगा अबन बागै जों तिप्रासा अंगै सुरु तिप्रासा या सारा वानजै जरा अ हानि बुसा अ हावा तंनाय पुरुष থেকে বাঙালিং थों मुस्लिम थों जों तिप्रासा थों जतरो जोंना जे इलिगेल बरगनो तिखायै घुस बेथि रंनो चिन्हित खायै डिटेनसन केम्प रहना क किन्तु स्टेट गभर्नमेंट पदक्षेप नाया अबनि बागै जों तंगै मे आंगै जों तिप्रासा अंगै जों जतनो सोसाइटी अंगै जों दिनै मुभमेन्ट खायनानै बाद दंखा राष्ट्र अबरोध खायनानै बाद दंखा अबनर जितन सराय सायमानै दङो सिनि जे स्टेट गभर्नमेंट दे बर्तमान मुख्यमंत्री मानिक साहा शुद्ध आगरतला सिमिं टास्क फोर्स गठन खायै कयेकजन पुलिसनि प्रशासन कयेकजन तुयै टास्क फोर्स गठन खायया आबनो कोनो स्टेप करै डिटेनसन केम्प ताबो खायजायाखौ टास्क फोर्स ए कयेकजन तुय एसआई माने एसआई एसडीपी तुय सिनि टास्क फोर्स खायसा शुद्ध आगरतला खायजागौ सारा भारतवर्ष त्रिपुरा राज्योआव इलिगेल हाबजाक सिनि बिसां मनजोआ हाबजाक सारा उदयपुरबा हाबजाक निनि सुनामुराबा हाबजाक निनि बक्सनगरबा हाबजाक निनि खवाइबा हाबजाक सारा त्रिपुरा राज्योआव इलिगेल हाबै दंमानि आबनो रुतुगुति खायदि नै बंनो संकक गोजां बायके सायनायखा किन्तु दाबुनि जे बर्तमान मुख्यमंत्री मानिक साहा कोनो स्टेप नाया आबनि बागै जों 24 घन्टा पदक्षेप मानाखा सारा त्रिपुरा राज्योआव बन दाबो बन पालै दङ सुरु आबो सिमिया सिनि जे त्रिपाक्षिक एकर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ताई सिनि महाराज पदत किसु मानिक बाय जे त्रिपाक्षिक एकर्ड सिनि त्रिप्रासानि जे अधिकार जिनि जे हामनानि बागै अ अधिकार 6 मास नि बिसिङाव रनाक अब त आ समय मानिक साहा बनिजि थांजाक 6 मास नि बिसिङ रनाक बिको 6 मास या प्राय 18-20 मास नि टका कोनो स्टेप ना जागिया बीजेपी सरकार भाइके आके तङै बिसि लास्टिं खाइगेला ब सुजतनि सरकार शुद्ध बीजेपी नि सरकार या सिनि त्रिपुरा राज्यनि ब एकजन मुख्यमंत्री बिनि दायित्व कर्तव्य दङ आबनि बागै दारातारि सिनि अडिमाने फुलफिल खायदि आरो जदि अडिमान जदि फुलफिल खायाके बसकांते स्टेप पटार नाजांनाय आरो आबनि बागै तिनि जे अबरुतनि बिसिंदिके सिनि अमित मानिक साहनो जों साना मुसुंगौ नों नायखाके नों आबनो रैमायाके कन्ट्रोल खायमायाके नों सिनि डिमानो रैमायाके नों खोनानो प्रटेक्ट खायदि देखरसन मुख्यमंत्री सानदि सिनि नायज अधिकार अब केमनि अधिकार जों बुनि सेगमेन्ट बागैया सिनि नायज अधिकार माना बागै जों डिमान्ड खायो अ डिमान्ड फुलफिल खायदि हायकेनो जों बसकांगबो तु आसुरुनाय किन्तु जदिनो अ सिनि डिमान्ड रियांके बसकांगो निनि विपद दङ डाइरेक्ट जों चेलेन्ज रु हायसि विपद दङ मानिक साहाजिनो आं सावो विपद दङ आबनि बागै जों अर पिसफुल कोन खायो কোনো অশান্তি করে আর শান্তি বরণ বাতাবরণ বিসিন্দিকে जों जेटा सिनि रायदा माने जे इमार्जेन्सि गाड़ी बा दूध फालनाय बा निन रुगि तालांनाय बा स्कुलनि जे माने एग्जाम रोनाय रंनो जों बरंनो जों अटोमेटिक जों बरंनो सारगै दं जारा अन्य पाब्लिक के जों सारगे किन्तु केबो केबो हनै मानो केबो सीपीएम हनै मानो कांग्रेस हमानो ओ बन ওটা বরংনো হয়রানি খায়ো বা বরংনো কষ্ট রো হাই হিনমানো কিন্তু কষ্ট না সোंबो सोंबरो ताबो साथंगो मानजै कष्ट मानजै दंगो सामनि बागै सिनि अधिकार सिनि मानथायनि बागै सिङर कष्ट खाय दंगो अंका आबनि बागै पाब्लिकनो जों कष्ट रना मुसुंया आबनि बागै जों राज्य सरकारनो सावो सिनि डिमान्ड फुलफिल खायदि हायके जों तिनि ताबो साखलाय ताबो जों रसायना नाय কিন্তু অবনি পরিণাম যদি কোনো স্টেপ না একে ভবিষ্যৎ কিন্তু বনি বিপদ দङ जों टोटाल
সারা ত্রিপুরা রাজ্যও 45টা জায়গাও কাসুজাগুই দङ সিনি বিশামগঞ্জ এরিয়াও অঙ্কে টকসাপাড়া রুট মানে সুনামুরা রুটও কাইসা কাসুজাগুই দङ অবকা বিশামগঞ্জनि দেওয়ান বাজার অর অবা ইতিহাস দङ দেওয়ান বাজারাव जों कासुआव सब समय अर इतिहास दङ केबो केबोके बिशामगंजआव देওয়ান बाजारके आरो खूब उर्सिंगल करे अब पुलिस प्रशासन ठीक मते डिउटी रि दङ हाके कुनो अर उर्सिंगल करे जों गा पिसफुल जों शान्ति शिष्टके जों मुभमेन्ट खायो और पुरो जों अब हाय निने अशान्ति वातावरण जों तो फैन नाया কয়টাও আসুক ফাইবেন अर जों पाँचटाव फाइयै जों जत ग्याथारिं खायके जों सयटाव क्लोज खायके ठीक जों जेता कमेन्टमेन्ट रुआ सयटा खायनाय सयटाव ठीक आसु दङ आरो सीसी केमेरा दङ जों सयटाव क्लोज आरो जों क्लोज खायो माने पेकेटिं सुरु खालायो ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।